Sini PT Pedet Tunai Rongka Wilau Tongo Yakli Academy Bongni Team Leader Rongka Nimi De Burma Aboni Yagulo Tongo Yakli Boys Bongni Team Leader Joman Riang Aboni Yagulo Kumpui Academy Leader Tongo Ankita De Burma Kumpui Boys Leader Tongo David De Burma Sasa Girls Leader Tongo Ibi De Burma Sasa Boys Leader Tongo Aris De Burma EMRS Girls Leader Tongo Gianni Chakma EMR Boys Leader Tongo Ripon Jyoti Chakma Montfort Girls Tongo Elena Bolsom Montfort Boys Tongo Sahil De Burma PT Perak overall commander is Others Yadav Bansi leading all the contingents. Pila Sini Yakli Girls led by Nimi De Burma. Yakli Girls first contingent PT Perak, followed by Yakli Boys, Joman Riang, Yakli Boys. Now followed by Kumpui Girls led by Ankita De Burma. Kumpui Girls followed by Kumpui Boys Daniel De Burma. Kumpui Boys Sasa Girls led by Ibi De Burma. Sasa Girls, Sasa Academy Girls. Followed by Sasa Boys, Aris De Burma. Sasa Boys. EMRS Girls. Gianni Chakma, led by Gianni Chakma, EMRS Girls. Now EMRS Boys, led by Ripon Jyoti Chakma, EMRS Boys. Ekalopo Model Residential School, Kumulung. Now followed by Montfort Girls. Montfort Girls led by Elena Molsom leading the Montfort Girls, followed by Montfort Boys, Sahil De Burma, Montfort Boys. Naithathaukai Perak Thungai Thangka Sini Serengnai Jodrok Ini orang Pai Manjak Pakia Sini Honorable CEM Borong Ganang Masang Purno Chandra Jamatya Tai Tunggu orang Sini Komol Koloi Honorable EM Tai Logeto Sini Honorable EM Borong Ganang Rajesh Tripura Tai Tunggu Sini Honorable EM Borong Ganang Masang Suhel De Burma Tai Sini orang Tunggu former EM Borong Ganang Masang Chandradoi Rupini Tai Tongoro Sini CEO Sir, Tai Additional CEO, Chief Engineer, Tai CRPF ni Deputy Commandants Rock, Tai Officers Rock, Tai TTDC Joto PO, Tai Principals Joto Manjak Paibeka. Hai Paisok Pakia Sini Honorable EM Education Borong Ganang Masang Rabendra De Burma Bonobo Hambai Riwo
tam lain thaya beta dikri Berlain tong inse ini kok. apur thini ja Air jangan lama. aing tin je anti light nu Tabuk Lukus Halno Rugai sini Honorable Council Chairman Kok Naragana. Jotanono Bongkaham, good morning to all. সকলকে শুভ সকাল। তিনি নিশ্চিত জানুয়ারি, that is 26 জানুয়ারি, ফিল সিনি চি সিনি 77 রিপাবলিক ডে म लुको राजा सालनो लगै पहिलानो आं एडिसि आमचाय त्रिपुरा हास्टेनि भारत हाकतनि जत्त बेरेमनि लुको रत्न खाजानि पाइफ्राया हामबाय ताचिबाय याफार तिनियारो एडिसि हाबांबाय संसाजाक 77 लुको राजा पान्डानि पान्डा कतर और तिनि दांसो बरम गोनां एडिसिनि सामुं चालनाय हकरा Honorable CM PC Jamatia, Honorable EM Education, EM Tribal Welfare, EM Fisheries, EM Youth and Sports, tai others, chini former EM, MDC, or chini ADCini, CU, tai jotto chini high official of ADC, 71 CRPF ni, Deputy Commandant Soho, Bini Joto, personnel, officers, all of Hanai, press media, participants, Moham Chani Joto, Tako Kaham, Buko Kaham, Chini Mo, Pandana Naitonga, and Paifraya, Kajani. हामबाय ताय चिबाय रहरै आनि कक्नबो आं बारा सेकेन्ड सानाय तखनो बुखरक म 26 জানুয়ারি रिपब्लिक डे अंगिया खाइबा लुको रायजो साल तामनि बागै गोबां बरकनि क्वेश्चन we got the freedom on 15 August, 15 August जों स्वाधीनता मनमानि परे तामनि बागै 1947 नि 15 August इंडिया इंडिपेंडेंट मानि परे जों तामनि बागै 1950 म 26 जानुवारी वो रिपब्लिक डे मा खाजा और समथिंग इम्पोर्टेंस हिस्ट्री लाइफ मा दङो जों साइमानो भारत स्वाधीनता मानमानि उलो गोबां मा बिसि रमै 1935 1935 सालनि इंग्रेज रक जे संविधान सही खालामनानै अबनतैनो भारतबर्ष
भारतनि प्रशासन माचालखा बनि बागै इन्डियानि आलादा सेपारेट कन्स्टिट्यूशन अबनो खायनानि बागै भारत सरकार मा चाइतखा बेनि बैक हिस्ट्री 1930 1930 सालाव लाहौरनि कांग्रेसनि अधिवेशनाव प्रथम भारत संविधान आमथिंनाय होनै स्वराज भारतनो स्वराज थिसननायनि बागै जे लाहौर अधिवेशनाव जे सिद्धांत खायजाकमानि अबनि परे जोंनो भारत सरकार संविधान श्रामनानि बागै काशा कॉलेजिया मासरामका जोंनि B.R. आम्बेडकर डॉक्टर B.R. आम्बेडकर बसहताय कबिनि बरं 2 বছর 11 মাস 18 दिन 2 years 11 months and 18 days चर्चा खालायै भारत बर्षनि जत लुकुरग्न बरग्न सेबसाब रोनानि बागै सामानि परे 1949 सालनि 26 नवेम्बर कमप्लीट इंडियन कन्स्टिट्यूशन श्रामनि परे 1926 January at morning 10:26 AM भारत सरकार बाय भारतनि संविधान एक्सेप्ट खालामजागौ दिस इज द हिस्ट्री बनेबेगोचम मोसालो संविधान करी हिंगाय इंडियानि कन्स्टिट्यूशन करी हिंगाय चंतनि त्रिपुरा हास्टेव 7,136 square वर्ग किलोमीटर a small separate administrative जे पावर मनमानी अब भारतनि कन्स्टिट्यूशन संविधान तंगनि बागैनो जों दिनैनि मोसालो मावान सुखनाय we must respect our constitution जों जोंनि right जेबाबे जों conscious everybody having conscious yourself right but जों तेकेसो कबो चिन्ता माखायनाय what is your duty as a Indian citizen भारतनि खरकसा Indian citizen हिसाबै you have much large duties नों बनबो कर्तव्य पालन माखायनाय बनि बागै दिनैनि मोसालो जों जत अर इउनिटि मा दंलाय अर जों जत थानसा खालायै जोंनि जे मानथाय सप्ताय दंमोन अबनि तिबोचों माखायनाय जत बरंलो कक्सालानि अधिकार परिनानि अधिकार थांनानि अधिकार सामुंनि अधिकार गोबां माफिनि जे अधिकार दंमोन दाबो ठीक खाय भारतनि संविधान जे रिजार्व दंमोन त्रिपुरा हास्टेनि जों स्पेशली सन ऑफ द सॉइल ठीक बिनि इंडियन कन्स्टिट्यूशन जे राइट दंमोन मो राइट जों मारा मानसुखा दिनैनि मोसालो जों मा मानसुखनाय कन्स्टिट्यूशन फॉर पीपल्स नॉट पीपल्स फॉर कन्स्टिट्यूशन संविधान लुकुरंनि बागै बरक संविधाननि बागैया दैट्स व्हाई समटाइम्स कन्स्टिट्यूशन बो एमेंडमेंट मा खायो जों जत सिओ इंडियन कन्स्टिट्यूशन 49 कन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट खायै त्रिपुरा हास्टेव दि त्रिपुरा ट्राइबल एरियास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फोर्सिंगो संसिवो 1982 first 7 schedule autonomous district council after that 17 August Lok Sabha then Indian Prime Minister led Srimati Indira Gandhi Bharatni Lok Sabha bill tisawai 23rd August Rajya Sabha all bill unanimously passing kajai ताबो गोबांबा कन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट खालियान हांखो ठीक काचों चीनी मो हाओ
जेनि त्रिपुरासानि राजमानानि हिंगाखै गोबांमा इन्डियानि कन्स्टिटिउसनाव जों दिनैनि मसाला समायमा थांनाय इन्डियान कन्स्टिटिउसनाव एमेन्डमेन्ट मा खालायनाय एमनकि गोबांमा इन्डियान कन्स्टिटिउसन दङ संविधान दङ संशोधन खालायनांगिया आमथिक कन्स्टिटिउसनाव जों त्रिपुरासाराव जत पाल खायै खरां थामसा खायै जों मो कन्स्टिटिउसनाव मानानि बागै इन्डियान कन्स्टिट्यूशननि 2 and 3 आर्टिकल जों बाहायके एचिवमेंट खायमोननाय अबाबो जों पीसफुली एवं जत्तनो थामसाखाय मुभमेंट खालायनाय बागै आं जत्त सान अफ द सयल त्रिपुरानि जत्त जारा सिटिजेन दंनाय पाहाड़ी बांगाली मुस्लिम जत्त दंनाय रखनो आं मो इंडियन कन्स्टिट्यूशन एचिवमेंट खालायनाय बागै नरंनो आं पाइफलाया कबमो नारेगैनो आनि कक सामने अरनो मुथाक्का जत्तनो तेवैसा हामबा याफरे आनि ककनो अरनो मुथाक्का जय हिंद belai belai hambai sini sarna tabuk PT Parade borok o thung nokhani ongkhari thangnai dispersal of PT Parade now followed by cultural program and before that we'll have a judo demonstration. Please arrange for judo muthungnai rok norok arrange khadi judo demonstration ni bagai tai judo demonstration pai khangkai opening song folk music college no go ready tondi judo pai mane ya golono nong ni folk music college rok rasamong present khaidi blaikana hambai PT Parade thunai rong no all the participants in PT Parade thank you so much. Tabok sungnai manai judo demonstration sini TTA di sini. Tini hukumu Pandawa puila tongo sini PTI Khomolung. Apun iya gulo EMRS School, Yakli Academy, Jirinya Khola HS School, Sasa Academy, Jomojoy Nagar HS School, NYP Champong Nagar, Don Bosco School Mandai, Khumpuy Academy, Folk Music College. Borokongka hukumu participants rok. Hambai. Yang sakauter.
Sừng Tabon Aimanai Judo demonstration from Khomolung Center. Amonia Gulo opening song by Folk Music College. No go ready tong din tong ni sa mong. डीजे लगा ये वीआईपी वो लोग पूरे टेंट में Sừng Tabon Aimanai Judo thằng này đó. Kisah dak khai đi.
লাইভ চলতে না